આપણે ક્યાં જાય છે હસ્તી? હસ્તી આપણે ક્યાં જાય છે? સ્વિમિંગ પૂલમાં. બોલ તો સ્વિમિંગ પૂલમાં જઈએ. स्विमिंग करवा जाइए ना। हालो चलो अभी हस्ती बहन स्विमिंग करने के लिए जा रही है ना हस्ती? देखो मन तो ये लगा कि हमने आरे करना क्लब हाउस है। हाँ ये क्लब हाउस है। ये जिम अभी तो बंद है। ये जिम है, ये योगा और ये क्लब हाउस ऊपर अभी बंद है। थिएटर है ऊपर। हाय यू हाय हस्ती। हस्ती हाय। अरे कोई है कुआ ट्राई मार मम्मी हस्ती अभी स्विमिंग कर रही है। तेरा पैर वो तो पे ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या हुआ? पानी पी गई? दे रहा हूँ, रुक 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 जा। मारो ये को ऊपर से मत सारा। ओह माय गॉड। हेलो माय फ्रेंड। हस्ती हाय बोल दो। बस आया दे बेटा, आया ऊंडी छो। कयो कलर है? हाय बच्चे, हाय कवि, हाय ध्रुव। हस्ती हाय।
जंपिंग कर, आजा। ओह माय गॉड, आजा। और एक बार, और एक बार। चलो रेडी, हेलो 1 2 3 स्टार्ट। कम कम कम। हाय भाई, आज तो શું વાત કરું, વાત જ જવા દો। 1 घंटा हो गया है हम स्विमिंग पूल में नहाते नहाते, है ना। हाँ, आराम से। और अभी मौसम थोड़ा ऐसा लग रहा है शायद बारिश आएगी। बारिश आ जाएगा तो और भी मचा डालेंगे। बहुत मज़ा आया आज तो। हस्ती को भी भाई इतना नहीं, वो इतना एक्साइटेड हो गई थी ना, बात ही मत पूछो। बहुत नहाने के बाद अभी बालाजी का सहारा लेना पड़ा, बहुत भूख लगी थी। अभी ये लोग अभी नहा रहे हैं, देखो। अभी दोपहर के बाद सेकंड राउंड आएगा स्विमिंग पूल का। ये लोग तो अभी बाहर पढ़ो कभी। हस्ती बेबी अभी मोबाइल में कार्टून देख रही है। क्या खा रही है हस्ती तू? हस्ती है कैंडी। ओह माय गॉड,